7. Amen. Amén. Today I'm going to be talking about repentance. Hoy vamos a hablar de arrepentimiento. Everyone say repent. Todos digan arrepentirse. The last 2 weeks, Las 2 últimas semanas we looked at generational and word curses. miramos a las maldiciones generacionales y palabras de maldición That open doors in your life to the enemy. que abre puertas al enemigo en tu vida. If you missed those sermons, go ahead back and watch them on Facebook or YouTube. Si no han estado aquí, solamente vayan a Facebook o a YouTube. Those are powerful sermons that will give you great revelation. Son sermones poderosos que nos dan revelación importante. But we need to close every door. Pero necesitamos cerrar cada puerta, Every open door cada puerta abierta in Jesus' en name. el nombre de Jesús. And the Holy Spirit Y el Espíritu Santo will help you illuminate nos va a ayudar a iluminar where those areas are in your life. cuáles son esas áreas en tu vida. Today we're going to learn another strategy. Hoy vamos a aprender otra estrategia. We have to fight in this spiritual war that we're in. Tenemos que pelear esa batalla en la que estamos. But I want you to know something. Pero yo quiero que ustedes sepan algo. Whether you believe it or not, Lo crean o no, there's a war for your soul right now hay una batalla por tu alma ahora mismo that's going on daily. que va todos los días. Whether you believe it or not, Lo creas o no, there's a true spiritual battle for your life, hay una batalla verdadera en tu vida, for your soul, por tu alma, for your spirit. por tu espíritu. And so you're either going to fight Entonces vas a pelear or you're going to lose. o vas a perder. If you're in the natural Si tú estás en lo natural and somebody came up and stepped up to you y alguien viene y se pone enfrente de ti and they start hitting you y te empieza a golpear and they start punching you in the face y te da puñetazos en la cara and they start kicking y you, te patea, what are you going to do? ¿tú qué vas a hacer? You're going to either fight back ¿Vas a pelear también or you're going to run like a chicken. o vas a correr como una gallina? But either way, you're going to do something. Bueno, pues tú vas a hacer alguna de esas dos cosas. No ¿no? one's just going to stand there and let someone whoop them. No creo que alguien se va a quedar ahí y dejar que la otra persona lo acabe. Because if they don't stop beating you, Porque si no lo paras que te esté golpeando, they're going to kill you. te va a matar. So if we have that much information in the natural, So, si tenemos toda esa información en lo natural, why don't we do it in the ¿por spiritual? qué no lo hacemos en lo espiritual también? Because every moment the devil's kicking you. Porque cada momento el diablo nos está pateando, He's punching you. nos está dando puñetazos, He's stabbing you with his knife. nos está apuñalando, He's beating you down. te está acabando. And there are so many Christians that are just there taking it. Y hay muchos cristianos que solo se quedan así, recibiéndolo. And they're just crying out to God. Y solamente están clamando a Dios. God, help me, God. Ayúdame, Dios. Oh, God, help me. Please, ayúdame. And God is telling you, Y Dios te está diciendo, fight back, you wimp. pelea, debilucho. Are you a man or a mouse? ¿Eres un hombre o eres un ratón? Are you a woman or a rat? ¿Eres una mujer o una rata? Fight back. Pelea. I've given you the tools to fight. Yo ya te di las herramientas para que tú Why are you pelees. sitting there getting beat up? ¿Por qué estás ahí sentado esperando que te acabe? You need to learn to fight. Necesitas aprender a pelear. So I'm here to tell you, Estoy aquí para decirte, whether you believe it or not, lo creas o no, you're getting beat up in the spirit te están acabando en lo espiritual. unless you fight back spiritually. A menos que tú pelees también en And lo in this espiritual. series, we're sharing with you how you can fight. Y en esta serie estamos enseñando cómo pelear. We need to know what weapons we have to fight with. Necesitamos saber las herramientas que tenemos para pelear. And we need to know the strategies of the Y enemy. necesitamos saber las estrategias del enemigo. Nobody goes into a battle ¿Quién va a la batalla without knowing what they have to fight with sin saber con quién va a pelear? and what is the enemy fighting against us with. Y porque el enemigo está luchando en contra de nosotros. Touch your neighbor and say, it's time to fight. Toque a su vecino y diga, es tiempo de pelear. Now let's break this down. Ahora, vamos a hablar de esto.
if you're living in sin, Si ustedes están viviendo en pecado, you cannot maintain victory over the enemy. ustedes no pueden mantener victoria sobre el enemigo. That went over like a rat sandwich. Se puso muy callado, ¿no? I thought at least you get one amen out of that one. Me hubiera gustado escuchar siquiera un amén en eso. If you're living in sin, Si ustedes están viviendo en pecado, you can't maintain victory over the enemy. no pueden mantener victoria sobre el enemigo. Okay, there we go. Ahora sí estamos bien. Now let me give you a definition of sin. Ahora les voy a dar una definición de pecado. Sin is defined in the Word of God. El pecado es definido en la palabra de Dios. Sin is anything that God says is wrong, Pecado es todo lo que diga Dios que es malo and you still do it, y tú todavía lo haces and you continue to do it. y continúas haciéndolo. That is sin in the eyes of God. Eso es pecado ante los ojos de Dios. So sin is this. Once again, let me explain it. Entonces, pecado es esto. Déjenme explicarlo. Anything that God says is wrong, Cualquier cosa que Dios diga que es malo and you still do it, y tú todavía lo haces and then you continue to do it, y continúas haciéndolo, that's sin in the eyes of God. eso es pecado ante los ojos de Dios. Now, I don't define what sin is. Ahora, yo no defino lo que es pecado. I don't have the power to give definition of what sin is. Yo no tengo el poder de dar esa definición. Now, I have an opinion Yo tengo una opinión of what is right and wrong for me, de lo que es correcto y malo para mí, but sin is not an opinion. pero el pecado no es una opinión. Sin is not an opinion. Pecado no es una opinión. Because you hear a lot of people say, in my opinion, Porque ustedes escuchan mucha gente que dice, bueno, en mi opinión, or I believe, o dicen, bueno, yo creo, but sin is not an opinion. pero pecado no es una opinión. It's an absolute truth of God. Es una verdad absoluta para Dios. It doesn't change. No cambia. It's the sin is if it's sin yesterday, Fue pecado ayer, it's sin es today, pecado hoy and it's sin tomorrow. y va a ser pecado mañana. You see, the culture don't change what sin is. Entonces, si ven, la cultura no cambia lo que es pecado. See, we live in a culture Vivimos en una cultura that's trying to change absolute truths of God. que está tratando de cambiar las verdades absolutas de Dios. They say, well, that was sin back then, Bueno, pues ellos dicen, eso era pecado entonces, but it's not sin today. pero ya no es pecado el día de hoy. We've evolved. Evolucionamos. The culture has changed. La cultura ha cambiado. Well, that's fine. Eso está bien. Culture can change. La cultura puede cambiar. Things can change. Las cosas cambian. People can change. Personas cambian. But the word of God never changes. Pero la palabra de Dios nunca cambia. Sin is sin. Pecado es pecado. Amen? Amén. Doesn't matter what the world says. No importa lo que diga el mundo. Remember the difference between sin and opinions. Recuérdense de lo que es pecado y las opiniones. Now we have people who are Christians and give their opinions, Ahora tenemos gentes cristianas que dan sus opiniones and they try to say that God says it's sin. y tratan de decir que Dios dice que es pecado. But no, it's only an opinion. Pero no, eso es solamente una opinión. But what's in the Word of God, Pero lo que está en la palabra de Dios, that's very clear. eso es muy claro, That is what sin is. eso es lo que es pecado. So if it's in the Word of God, Entonces, si está en la palabra de Dios, there's no debate. no hay debate. Doesn't matter what culture says. No importa lo que diga la cultura. Doesn't matter if they say, well, science says this. No importa si dicen, bueno, los científicos dicen esto. Sin is sin. Pecado es pecado. Amen? Amén. So this is very important when we're dealing with our weapons in repentance. Esto es muy poderoso cuando estamos batallando en arrepentimiento. Because if you don't believe what God says is sin, Porque si tú no crees lo que dice Dios que es pecado, then you already lost the war. entonces ya perdiste la guerra. The devil has a hold on your life. El diablo te tiene. You'll never ask for forgiveness. Tú nunca vas a preguntar por perdón, You'll never repent no te vas a arrepentir, because you don't believe it's sin. porque tú no crees que es pecado. And that means the enemy will always have you. Entonces significa que el enemigo ya te tiene. Now, if you don't know what God says is sin,
Ahora, si tú no sabes lo que dice Dios que es pecado, you need to read the word. necesitas leer la palabra. You need to understand the word. Necesitas entender la palabra. You need to know how to interpret the word. Necesitas saber cómo interpretar la That's palabra. why we're doing the schools of ministry. Por eso estamos haciendo esa escuela de Timoteo. We're going to teach you how to interpret the word correctly. Te vamos a enseñar cómo interpretar las palabras correctamente. We're going to teach you what the word says. Te vamos a enseñar lo que la palabra de Dios We're going to dice. train you what God says, Te vamos a entrenar acerca de lo que dice Dios, how he says it, cómo lo dice and how we can apply it to our life y cómo lo podemos aplicar a nuestra vida. regardless of the culture we live in. No importa lo que diga la cultura en la que vivimos. Because culture will tell us a whole bunch of different things. Porque la cultura nos puede decir un montón de cosas diferentes. I mean, in my short years of life, En mi iglesia antes, in my short Oh. years of life, oh, en la- you know, in my 25 years of life that I've been alive. ok, Maybe that's better. ok, en sus 25 años de vida que tiene pastor. Amen. See, that was a good amen moment right there. Culture has changed. Cultura ha cambiado. How many of you guys remember different styles? ¿Cuántos de ustedes recuerdan diferentes estilos? In the 70s, En los 70s, what do we have? The big fro. ¿se acuerdan de el afro grande? We had the platform shoes. Los zapatos con plataforma, We had the bell bottoms. ah, We had the big collared shirts. los cuellos con colorido. We had Brother Frank dancing to Staying Alive. Teníamos al hermano Frank bailando And Sister Darlene yelling, Hercules, Hercules. y a la hermana Darlene también ahí. I remember those years. How many of you guys remember those? Yo recuerdo sus Amen. años. ¿Quién más recuerda ese Shame the tiempo? devil, tell the truth. No, no se avergüencen. Some of us that are bald, we used to have the fro. Ain't that right, Javier? Los que estamos ahora calvos, bueno, teníamos cabello. I used to have a nice, good set of hair. Amen. Yo solía tener mi cabello. Church, amen. La iglesia. Telling people to come pray. That's what happened. No, I just messing with you. Amen. That's the anointing. I always tell you. That's the anointing. Es unción lo que yo tengo. Music has changed. La música ha cambiado. From the 70s of the disco, ¿Se acuerdan los 70s, la música disco? the 80s, you know, we got introduced to a new thing called rap. ¿Se acuerdan de los 80s, el rap? You know, yeah, back in the day, yeah, Run DMC, UTFO, all those groups, the original Godfathers, Curtis Blow. Los grupos de los 80s, ¿se acuerdan? And then, you know, in the 90s, we started getting into that, you know, Seattle rock, the, you know, Nirvana sound started coming out. Y en los 90 Grunge. la música de Nirvana, ¿se acuerdan? So all these cultures will change. Todas estas culturas cambian. I remember we used to say, and look at the pictures of our parents. Yo solía decir cuando miraba las fotos de mis padres. And we say, why would you dress like that? Y yo decía, wow, ¿por qué te vestías así? Man, I can't believe you walked out in public like that. Yo decía, no puedo creer que caminabas así en público. But I look back now at my pictures when I was young. Pero ahora veo mis fotos de cuando yo era joven. And I started saying, what was I thinking? Y yo digo, ahora, ¿qué estaba yo pensando? Remember we used to have them short shorts ¿Se acuerdan cuando usábamos los shorts cortitos with our socks that came all the way up to here con las calcetas hasta arriba and a little tank top? y etcétera? I'm like, what was I thinking? Y ahora digo yo, ¿qué estaba yo pensando? So young people, Entonces, gente joven, those of you who are, you know, wearing your pants hanging down, showing off your chonies, los que están vistiendo sus pantalones ahora que se les vean los calzones, when you get older cuando sean más grandes, and that fat is gone, y you're going to wonder, why did I dress like that? se van a decir, ¿por qué yo me vestía así? Because culture changes. Porque la cultura cambia. What's cool and what's hot, you know, this year, Lo que se usa y es como muy bien en este tiempo, but in a few years, it's not cool anymore. bueno, en el futuro ya no se va a ver bien. Now there's different looks, Hay diferentes estilos. estilos. The way people think.
La manera que la gente piensa is different. es diferente. When I was in grammar school, Cuando yo estaba en la escuela de gramática, you know, we didn't have VCRs or even DVDs. no teníamos todo lo que tenemos ahora. All we had, when we had a movie, we had that reel to reel, remember? Cuando tenía que mirar una película, tenía que poner el proyector. And then they had to take off the reel and put another one on. Y luego, para poner otro, lo teníamos que cambiar todo. And the things they taught us back then Y las cosas que pensaba antes, is different than what they're teaching us today. bueno, pues son diferentes de las cosas que nos enseñan hoy. Back when I was growing up, Antes, cuando yo estaba creciendo, my teachers never told me their opinions of what they thought about politics. los maestros nunca daban su opinión acerca de política. But I hear from my son, Pero ahora escucho de mi hijo, teachers today, they share their opinions on everything with their kids. ahora los maestros comparten sus opiniones de política 'Cause todo el tiempo. my son comes home and says, hey, my teacher says this. Mi hijo dice, mi maestra dijo esto My teacher says this about the president. acerca del presidente. My teacher says this about this law. Mi maestro dijo esto acerca de esta ley. My teacher says this about this college. Mi maestro dijo esto acerca de este colegio. But when I went in grammar school, Pero cuando yo estaba en la escuela, my teachers never told me opinions about what they thought about politics or any other things. ellos nunca daban su opinión acerca de todas estas cosas. The only opinion they told me La única opinión que ellos me daban was the paddle. era, ya saben, la regla. I still remember they were able to hit me back then. Ellos sí me pegaban con la But not regla. me, because I was a good kid. Amen. Pero no a mí, porque yo era un buen niño. I never knew what the paddle was. Yo nunca supe lo que eso era. So culture changes, Entonces la cultura cambia, but God never does. pero Dios nunca cambia. So sin doesn't change. Entonces pecado no cambia. What was sin then Lo que era pecado antes is sin now. es pecado hoy. Now follow me. Ahora síganme. We can't have leaders in church No podemos tener líderes en la iglesia living in sin viviendo en pecado and doing ministry. y haciendo ministerio. It would destroy their lives. Va a destruir sus vidas, It would destroy our church va a destruir nuestra iglesia, because it gives the enemy legal access porque ellos le están dando un acceso legal to you al enemigo para ustedes and to our church. y para nuestra iglesia. I'm not saying we need to be perfect, No estoy diciendo que necesitamos ser perfectos, but when we're confronted with our sins, pero cuando somos confrontados con nuestros pecados, we need to repent. necesitamos arrepentirnos. And that starts with me, Y eso empieza conmigo, all the way down. se los estoy diciendo. From the senior pastor to the last person who comes to this church. Desde el pastor principal hasta la última persona que llega a esta iglesia. When we're confronted with our sin, Necesitan ser confrontados por esos pecados we need to repent of our sins. y necesitamos arrepentirnos de esos pecados. In 2 Samuel chapter 12, En 2 de Samuel capítulo 12 there was a prophet named Nathan había un profeta llamado Natán. who confronts the king David Confrontó al rey David on his sin. en su pecado. You can read the whole story. Ustedes pueden leer la historia completa. I'll just give you a quick synopsis of the story. Solo les voy a dar un resumen de la historia. David saw a beautiful lady. David vio una hermosa mujer, He fell in love with her se enamoró de ella, or fell in lust with her. se enamoró. And he said, I want to have her. Y él dijo, yo la quiero tener. So he got her pregnant, So se embarazó, la embarazó, but she was married. pero ella estaba casada. And the husband was fighting in the army of Israel at the time for him. Y el esposo estaba peleando la batalla para David. So he calls him home from the war. So lo llamaron de la guerra. And he tries to get the husband to lay with the wife. Y él trató de que se acostara con la esposa, But the husband didn't do it. pero el esposo no lo hizo. So David says, I got a problem now. Entonces David dijo, tengo un problema ahora. So he writes a letter. Entonces escribió una carta And he tells his general, y le dijo a su general, he says, put this man on the front line. le dijo, pon a este hombre en la línea de enfrente. So when the fighting starts, Entonces cuando la pelea empiece,
he's for sure going to be killed. Entonces, seguramente él va a morir. So he writes that letter, Entonces escribió esta carta and he gives it to the man. y se la dio al hombre. The one who's going to deliver the letter is the one who's about to be killed by what's written in that letter. La misma persona que estaba para ser asesinada. So he goes, gives the letter to the general. Él fue, se la dio al general. The general puts him on the front line, El general lo puso en la línea de enfrente, just like David thought. como le dijo David. He was killed. Y como pensó David, fue matado. So now David takes his wife and Entonces, makes it his own wife. entonces He ahora, marries her. ahora David toma a su esposa y se casa con ella. Now the prophet Nathan comes and tells him, I know what you did. Entonces ahora el profeta Natán viene y le dice, yo sé lo que tú hiciste. But he tells him in a parable form. Pero se lo dijo en una forma de parábola. God reveals it to the prophet. Dios se lo reveló al profeta. Now let's look at how David responds when he's confronted with his sin. Ahora, vamos a ver cómo reacciona David cuando es confrontado. You see, a lot of us, Si ven, muchos de nosotros, I know nobody here, yo sé, no aquí, but a lot of us, pero muchos de nosotros we'll get upset. nos enojamos We'll be like, who are you to tell me this? y dicen, ¿quién eres tú para decirme esto? You ain't got no right to tell me this. Tú no tienes derecho a decirme esto. Man, you need to get out of here. Tú necesitas salirte de aquí. We'll get upset. Nos enojamos, We'll get angry. nos ponemos mal. We ain't going to want to hear it. No queremos escucharlo, But let's see what David does. pero vamos a ver lo que hace David. 2 Samuel, Segunda de Samuel, chapter 12, capítulo 12, verse 13. verso 13. So David said to Nathan, I have sinned against the Lord. So when David begins to repent, Entonces David se arrepiente. he says, you're right. Él dice, tú estás correcto, I sinned. he pecado. And he repents. Y se arrepintió. And God forgives him. Y Dios lo perdona. Now look, let me share another story with you. Déjenme compartir otra historia con ustedes. And this was David, the man after God's own heart. Y acuérdense que estamos hablando de David, el que tenía el corazón como Dios. The one that God said he loved so much. El que dijo Dios que Dios lo amaba tanto. He did this, Él hizo esto, but he repented of his sin. pero se arrepintió de su pecado And God forgave him. y Dios lo perdonó. Now, under a leadership of a man named Joshua, Ahora, bajo el liderazgo de Josué, a man named Achan esta persona llamada Acán did something that God said not to do. hizo algo que Dios había dicho que no se hiciera. Now, let me give you a little story how this story goes. Les voy a dar un poquito cómo va y era esta historia. When Israel went to war, Cuando Israel fue a la guerra, this particular time, este tiempo específico, because other times he would say something different. porque en otros tiempos él diría otra cosa diferente, But this time he said this. pero este tiempo Dios dijo esto. He says, when you win the war, Dijo, cuando ustedes ganen la guerra, don't take anything for yourself. no agarren ninguna cosa para ustedes. Destroy it all. Destruyanlo todo. Other times he told them, go ahead and take it. En otras ocasiones él decía, agarren cosas. Take the gold, take the silver, take the women, take whatever you want. Agarren el oro, la plata, las mujeres, agarren lo que quieran. But this time, Pero en este momento, he said, don't take anything. Dios dijo, no tomen. Destroy it nada, all. Destruyanlo. But a man named Achan, Pero este hombre llamado Acán, he didn't listen. él no escuchó And he saw some things that he liked. y vio cosas que le gustaron And he took them. y las tomó And he hid them in his tent. y las escondió en su tiendita. He had some secret sins. Él tenía pecados secretos. Everyone say secret. Todos digan secreto. Those are the ones that nobody knows about. Esos secretos que nadie sabe. You come to church and you look like everything's great. Tú vienes a la iglesia y se ve como que todo está perfecto. But when no one is watching, Pero cuando nadie está mirando, no one is looking, nadie está por ahí, you're doing things that you know are sin. tú haces cosas que tú sabes que son pecado. Secret sins. Pecados en secreto. This is what Achan did. Esto fue lo que Acán hizo. You can read the story in Joshua chapter 7. Tú puedes leer la historia en Josué 7. Now, because Achan sinned against God,
Ahora, porque Acán pecó contra Dios, the Bible tells us la Biblia nos dice that Israel goes to war again, que Israel fue a la guerra otra vez, not knowing. Joshua didn't know that Achan did this. sin saber que eso había pasado. And they thought they were going to have victory once again. Y ellos pensaron que iban a tener victoria otra vez. But when they went to war this time, Pero cuando la fueron a la guerra esta vez, the people of Israel had suffered great casualties. el pueblo de Israel sufrió grandes pérdidas. A lot of people lost their life. Muchas personas perdieron su vida. It destroyed the army of Israel. Destruyeron el ejército de Israel. See, secret sins Entonces, los pecados en secreto can destroy the church. pueden destruir la iglesia. You can come here Pueden venir aquí and you look great, y se ven muy bien, but you have some secret sins. pero tienen algunos secretos, pecados en secreto. Those secret sins Esos pecados en secreto can destroy the church pueden destruir la iglesia if you never repent. si tú nunca te arrepientes. You never want to enter into spiritual battles Tú nunca quieres ir a la batalla espiritual without first repenting for your sins. sin antes arrepentirte de tus pecados. Remember, you're in this battle, Recuerda, tú estás en esta batalla, whether you want to be or not. quieras o no. You don't have to say, you can't opt out of the battle. You can't say, I don't want to be in it. Tú no vas a poder decir, bueno, yo no quiero estar en esa pelea. You're in it, Estás ya, whether you want to or not. lo quieras o no. So the question is, Entonces la pregunta aquí, do you want to win or lose? ¿quieres ganar o perder? Look at Psalms chapter 24, Vamos a leer Salmos 24, verses 3 to 5. versos del 3, 4 y 5. It says this, who may ascend into the hill of the Lord, or who may stand in his holy place? Verse 4. He who has clean hands and a pure heart, who has lifted up his soul to an idol, nor sworn deceitfully. Verse 5. He shall receive blessing from the Lord and righteousness from the God of his salvation. If you want victory in your life, Si tú quieres victoria en tu vida, you don't have to be sinless. no significa que seas persona perfecto, que no pecas. You just have to repent when you do sin. Solamente te tienes que arrepentir cuando lo haces, Amen. cuando pecas. If you want victory in your life, Si tú quieres victoria en tu vida, you don't have to be sinless. no tienes que ser perfecto. You just have to repent when you do sin. Solamente te tienes que arrepentir cuando pecas. For some of you, that's lifting up a burden off your shoulder right now. Para algunos de ustedes eso es una gran carga ahora mismo. Because some of you think, well, I can't live a life with sin. Porque están pensando, bueno, yo no puedo vivir una vida sin pecado. We're going to sin. Vamos a pecar. But the question is, Pero la pregunta es, are you going to repent? ¿te vas a arrepentir? See, David repented, Si ven como David se arrepintió and God continued to use him. y Dios lo siguió usando. Achan didn't repent. Perdón. Achan didn't repent. Acán se arrepintió. He No didn't. No se No se- arrepintió, perdón. And God destroyed the army of Israel. Y Dios destruyó el ejército de Israel. That's how powerful repentance is. Así es de poderoso el arrepentimiento. Look at Proverbs 28:13. Vamos a ver a Proverbios 28:13. He who covers his sins will not what? Prosper. But whoever confesses and forsakes them will have what? Mercy. See, God is ready showing you that he knows we're going to sin. Si ven, Dios ya nos está enseñando que vamos a pecar, But if you cover them, he says you won't prosper. pero si los cubres, no vamos a prosperar. But if you confess them before him, Pero si los confiesas delante de Él, he will have mercy on your soul. Él va a tener misericordia a tu alma. See, you can never cover your sins from God. Nunca se puede cubrir los pecados de Dios. He sees them all. Él los ve todos. So if he already sees them, Entonces, si Dios ya los vio, then just repent. solamente arrepiéntete. Either somebody will confront you with your sin, Ya sea que alguien te confronta, or God confronts you,
Dios te But confronta, however it happens, como sea que pase, when you confront it with your sin, cuando seas confrontado por tu pecado, ask God to forgive you. pídele a Dios perdón. Repent of your sin. Arrepiéntete de lo que hiciste. Repent of your sin. Arrepiéntete de tu See, pecado. John the Baptist, Juan el Bautista, he preached, él predicó, repent for the kingdom of God is at hand. arrepiéntete porque el reino de Dios está cerca. Now the word repent Ahora, la palabra arrepentir in the Greek is this word metaneo. es esta palabra meteneo And it means to think differently, y significa pensar diferente, to change my mind cambiar mi mente and what I thought about something. de lo que yo pensaba acerca de algo. You see, when you truly repent, Entonces, cuando realmente nos you arrepentimos, see things the way God sees them now. tú ves las cosas exactamente como Dios las ve ahora. You see that sin, Tú ves ese pecado and you say, I don't want to do it anymore. y tú dices, yo no lo quiero hacer más. I repent. Yo me arrepiento. I change the way I think. Cambio la manera que pensaba. Has nothing to do with your emotions. No significa, no estamos hablando de tus emociones, It has to do with your train of thought. estamos hablando de cómo piensas, How do I think about this sin now? cómo pienso acerca de este pecado ahora. I thought this way before, Yo pensaba de esta manera antes, but I think this way now pero ahora la pienso de esta manera, because I've truly repented. porque realmente me arrepiento. See, that's how you know you've repented. Entonces realmente eso es cuando tú sabes que te estás arrepintiendo, That you don't think the same way que ya no piensas igual about what you used to do, de lo que hacías antes, how you used to talk, cómo hablabas antes, the things you've done in the past. las cosas que hacías antes. Your thought life is totally different. Tus pensamientos son totalmente diferentes. That is true repentance. Eso es un arrepentimiento verdadero. Has nothing to do with your words. No tiene mucho que ver con tus palabras. Has to do all with how you think. Tiene que ver todo de cómo piensas. That's what true repentance is. Ese es el arrepentimiento verdadero. See, the Apostle Paul gives us great insight into this. El apóstol Pablo nos da una gran enseñanza de esto. How should we think about sin? Cómo debemos de pensar acerca del pecado. Let me read it. Vamos a leerlo. 2 Corinthians Segunda de Corintios, chapter 7, capítulo 7, verses 8 to 12. versículos del 8 al 12. For even if I made you sorry with my letter, I do not regret it, though I did regret it. For I perceive that the same epistle made you sorry, though only for a while. That alone is a powerful verse to preach. Esa parte es muy poderosa, ese versículo solo, el 8. You see, this tells you if you really change your thinking. Ahí te está diciendo si realmente estás cambiando tu pensamiento. When you haven't changed your thinking, Cuando no has cambiado esa manera de pensar, you feel bad for a little bit. tú te sientes mal por poquito, But then that feeling goes away, pero ese sentimiento se va and then you go back and do what you did before. y regresa y haces lo que antes hacías. Amen? Amén. Paul understands us. Pablo lo entendía. Now, verse 9. Ahora el versículo We 9. don't have time to go in deeper. No tenemos tiempo de ir profundo. Now I rejoice, not that you were made sorry, but your sorrow led to what? You see the difference? It's not saying I'm sorry. It's saying I repent. Si se dan cuenta aquí, aquí no se trata de decir I'm sorry o perdón, se trata de arrepentirse en el versículo 9. For you were made sorry in a godly manner, that you might suffer loss from us in nothing. Verse 10. For godly sorrow produces what? Godly sorrow produces repentance, leading to what? Not to be regretted. But the sorrow of the world produces what? Verse 11. For observe this very thing, that you sorrowed in a godly manner. What diligence it produced in you. What clearing of yourselves. What indignation. What fear. What vehement desire. What zeal. What vindication. In all things you proved yourselves to be clear in this matter. Verse 12. Therefore, although I wrote to you, I did not do it for the sake of him who had done the wrong, nor for the sake of him who suffered wrong, but that our care for you in the sight of God might appear to you. Repentance is a powerful weapon El arrepentimiento es un arma muy poderosa that we have to fight in this spiritual war.
que podemos usar y pelear en la guerra espiritual. There's no shame in repentance. No hay vergüenza en arrepentirse. The only problem comes El único problema viene when we think we don't have to repent of our sins. cuando pensamos, yo no me tengo que arrepentir de este pecado. 1 John Primera de Juan, chapter 1, capítulo 1, verses 8 to 10. versículos 8 al 10. Look what it says to the people who says, I don't need to repent of my sins. Fíjense lo que dice a las personas que estaban diciendo, yo no necesito arrepentirme. Or I don't sin. O las personas que dicen, bueno, yo no peco. You know, because there's some Christians who've been in church for a long time. Porque si ven, hay personas cristianas que han estado por mucho tiempo en la iglesia And they think, I don't sin anymore. y ellos dicen, bueno, yo no peco más. Look what the Bible says. Fíjense lo que dice la Biblia. If we say that we have no sin, we deceive ourselves. Everyone say deceive. Todos digan engañar. And the truth is not in us. Verse 9. This is powerful. But if we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Verse 10. If we say that we have not sinned, we make God a what? And his word is not in us. Don't make God a liar. Don't make God a liar. No hagan a Dios mentiroso. The devil doesn't want you to repent El diablo no quiere que tú te arrepientas. because he knows that the power that will be released over your life Porque sabemos que el poder que se viene a tu vida will destroy his entire army. va a destruir completamente su ejército. There is power in repentance. Hay mucho poder en el arrepentimiento. Today, let's release the power of repentance over our lives Hoy vamos a sacar ese poder que hay en el arrepentimiento and over our church. sobre nuestra iglesia In Jesus' name. en el nombre de Jesús. Let's all stand. Pónganse de pie. Hallelujah, Jesus. Close your eyes with me this afternoon. We thank you, God.